पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद बच्चों को बसेस में पिक एंड ड्रॉप दी जाएगी। बसेस की खरीदारी के मामले पर स्कूल्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी और स्कूल मालिकान पर लाजिम होगा कि वो फौरी तौर पर बसेस खरीदें। पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूल्स के मालिकान को हिदायत कर दी है कि वो ट्रांसपोर्ट के मामलात पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तो हम इसी हवाले से बात कर लेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा कि ये इक़दाम जो है ये अहकामात पर अमल दरामद के लिए प्राइवेट स्कूल्स को कितने दिन का वक्त दिया गया है और अमल दरामद हो पाएगा इसमें? देखिए जी, ये लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की और उसके अंदर इसके 3 और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है, बिकॉज जब मैं बचपन में था तो मैं भी स्कूल बसेस के ऊपर स्कूल जाता था। और हम अगर आज ये देखें कि वो रूट्स जहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ बल्कि आई वुड से लाखों गाड़ियाँ जा रही हैं, वो अगर चंद 100 बसेस से रिजॉल्व हो सकते तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बट इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पे हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और उनके सारे जो ओनर्स हैं उनसे मुलाकात में डिस्कशन हुई। एक तो नंबर 1 कि 90% पेरेंट्स जो ऑब्वियसली अगर आपने किसी बच्चे को बस में लेके जाना है तो पेरेंट्स से कंसेंट तो आपने देनी बाहर के, बट 90% कंसेंट नहीं दे रहे। उनका वर्जन ये है कि हम अपने बच्चों को खुद ही छोड़ के आना चाहते हैं। दूसरा, स्कूल्स को भी कैटेगराइज करना। तो एक स्कूल ऐसा है जो 30,000 फीस ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है, और एक स्कूल ऐसा भी है जो 500 ले रहा है, 700 ले रहा है, 1000 ले रहा है, और हैं दोनों प्राइवेट स्कूल। तो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी और उसके लिए अफोर्डेबिलिटी एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तीसरा और आखिरी एलिमेंट जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ दी बसेस। अगर आपने हैप हैज़र्ड के अंदर कई हज़ार बसेस हायर करनी है और वो फिर वही डीजल बसेस हायर करनी है और वही एमिशंस का मसला रहना है और वही सल्फर कंटेंट जाने हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज हैं उनसे कि इसे एक तो कैटेगराइज कर दें, दूसरा इसे टाइम बाउंड ज़रूर करें, बट टाइम दें तो सही। अगर लेट्स से कोई स्कूल हमें कहता है कि मैं इलेक्ट्रिक बसेस तक मंगाने पे तैयार हूँ, बट उन्हें इसके लिए टाइम चाहिए तो हमें देना चाहिए। बट ओवरऑल जो बड़े स्कूल्स हैं उनके साथ हमारी नेगोशिएशंस यही हो रही हैं कि हम 50% बच्चे जो हैं वो स्कूल ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करें, और हम एज एजुकेशन डिपार्टमेंट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमने 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं लाहौर के पब्लिक सेक्टर स्कूल्स और प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स, बिकॉज वो बाहर के बच्चे पंजाब के हैं। सो वो रूट्स जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन है वहाँ पे इंशाल्लाह हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है स्कूल्स की वो चलाएंगे। और सबसे आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट का कि इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब में आ रही हैं और करीबन 150 के करीब ऐसे रूट्स हैं जो मैं और वो मिल के चूज़ कर रहे हैं। सो जेल रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, आप MAO कॉलेज और उस साइड पे बहुत ज़्यादा है, शालीमार के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जहाँ क्वीन मैरी कॉन्वेंट है, एचएसएन कॉलेज है, माल रोड के मुख्तलिफ इलाकों पे, तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक बसेस के रूट्स भी चलाने जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग इनकरेज हो सकें, ट्रैफिक कंजेशन मिनिमाइज हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज जो स्मॉग वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट। राना साहब, ये आपने सारी जो बातें की हैं बड़ी ज़बरदस्त। ऑब्वियसली एक बस जो है वो करीब करीब 20 गाड़ियों का बाहर उठा लेती है और समझें कि वो ट्रैफिक कंजेशन उसमें कितनी कमी आ जाएगी। लेकिन ये जो एक बात है ये बड़ी तशवीशनाक बात आप सामने लेकर आए हैं। दिस इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर कि पेरेंट्स का कंसेंट नहीं है। ये इसके पीछे क्या मामला? भाई एक चीज़ बेहतरी के लिए हो रही है, तो क्यों, वाई, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं? सर 90% पेरेंट्स का, दीज आर द फिगर्स जो हमें इन्होंने दिए। अब सर आई थिंक ये इवेंचुअली बिकॉज वो ट्रस्ट फैक्टर भी फिर आपने देखा गॉड फॉरबिड इस मुल्क के अंदर हरेसमेंट की, इवन दो वी सैट विद देम, हमने उन्हें कहा कि हम यहाँ पे सब मिलके ऐसा मैकेनिज्म कैमराज लगाएं इस पे, यहाँ पे लाइव जो है वो मॉनिटरिंग पेरेंट्स अपने फ़ोन से कर सकते हैं, SMS अलर्ट जाए उन्हें 5 मिनट्स बिफोर द किड इज उनके घर के दरवाजे पे पहुँचने से पहले। बट बाहर के फ़िलहाल तक जो हमें फिगर्स दिए गए प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से 90% पेरेंट्स ने अपनी कंसेंट नहीं दी, और पेरेंट्स की कंसेंट के बगैर बाहर कैफ एक बच्चे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जाना, इस पे भी मेरा ख्याल है कि हमें डायरेक्शंस हाई कोर्ट से चाहिए होंगी। बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर कोई पेरेंट कहे कि मैं अपने बच्चे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं भेज सकता तो हम फोर्सफुली उसे एग्री करें। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू द सेंट कोर्ट, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी जा रही है, और हम इन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, इन्हें अच्छा मॉडल दिखाने के लिए कि इस तरह से हमने जो अपनी लाहौर के अंदर प्रोग्राम बनाया
ان کے اندر جو ہماری بسز ہیں جو ہم ہائر کر رہے ہیں ان میں ہم نے لائیو کیمراز بھی لگائے ہیں, ان کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ بھی ہے. اگر فیمیلز ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈرائیور بھی فیمیل ہو, کنڈکٹر بھی فیمیل ہو, سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ بھی فیمیل ہو. اور اسی طرح جس سے میں نے بتایا کہ انہیں تھرو واٹس ایپ, تھرو ایس ایم ایس اطلاع ملتی رہے کہ کہاں کہاں بسز پہنچ گئی, کتنی دور ہیں, بچہ کب اسکول سے نکلا, کتنی دیر میں گھر پہنچ رہے. تو ہم ایک ایسا ماڈل لاہور میں بنا رہے ہیں تاکہ ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے اور ہم انکریج کر سکیں لوگوں کو, جیسا کہ آپ نے کہا کہ 25-30 گاڑیاں اور ایک بس یا 40 گاڑیاں اور ایک بس, اور پھر ان گاڑیوں کے ڈبل چکر, تو پہلے بیٹے کو چھوڑنا ہے, پھر بیٹی کو چھوڑنا ہے, پھر صاحب کو آفس چھوڑنا ہے. تو وہ تین راؤنڈ جو ہیں دیٹ از contributing majorly to smog, 75% contribution صرف ٹرانسپورٹ کی ہے. So I think we should be able to make a model in January انشاءاللہ, جس میں ہم دکھا سکیں ان پیرنٹس کا ٹرسٹ ون کر سکیں, اور پھر ہائی کورٹ کی بھی فردر ڈائریکشنز تب تک آ جائیں گی ان سبمیشنز. جی ویسے رانا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے ڈفرینٹ اسکولس کو, تو آلموسٹ ہاف لائک 50% اسکولز ایسے ہوں گے کہ جو بیچارے افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے ساری بسز وغیرہ, کی آبویسلی بس جو ہے وہ ایک کاسٹ رکھتی ہے, رائٹ. سو آپ نے کس طرح سے باقی کے سارے اسکول والوں کو منایا کہ جی یہ بسز جو ہیں وہ خریدنی ہیں, کمپلسری ہیں سب, اور کیا وہ آپ کے اس اقدامات کو سراہ رہے ہیں, ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے وہ بسز خریدیں گے؟ دیکھیں جی, جو ہائی اینڈ فی لے رہے ہیں اسکولز ان سے تو ہم نے بڑا کلیئرلی, بیکاز یہ کورٹ کی ڈائریکشن ہے اور اب ہم سب کو اب ڈائریکشنز جو ہیں اس پہ آبویسلی ڈپارٹمنٹ اور سارے پرائیویٹ اسکولس کو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اس سے اوے کریں. بٹ ساتھ ہی ساتھ جیسا آپ نے کہا, تو ہم اب یہ سبمیشن کہ 2000 فیس والے, 3000 والے, ایون 5000 تک فی والے, ان کے لیے بہت مشکل ہے. جیسا آپ نے کہا کہ وہ نئی بسز خریدیں, اگر وہ ہائر کریں تو کیا کچھ کوالٹی کی بسز اویلیبل ہیں ہائرنگ کے لیے, اور اگر وہی ڈیزل پرانی بسز کو کسی طریقے لے کے آنا ہے جو یہ فیکٹریز میں جا رہی ہیں, ملٹی نیشنل کارپوریشنز یا ادروائز جو ہائرنگ جہاں بھی ہوئی ہے, تو وہ تو پھر میجرلی اسموگ کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو یہ ساری سبمیشنز کیٹیگرائزیشن کے اندر ہم نے جو ہائی فی لے رہے ہیں اسکولس, اگر 15,000 سے زیادہ کوئی لے رہا ہے یا 10,000 سے لے رہے ہیں, تو میں بھی اگری کرتا ہوں کہ انہیں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا کچھ کرنا چاہیے. بٹ ہم لائک آئی سیڈ لیڈنگ فرام دا فرنٹ, ریگارڈلیس وہ پبلک سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہم جو اپنی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی لاہور میں لا رہے ہیں اس سے ہر کوئی اویل کر سکتا ہے, اور وہ بیسڈ ہے ڈیٹا پہ جہاں پہ میکسیمم کلاگنگ ہے, اور لائک آئی سیڈ کہ پھر ٹرسٹ ون کرنے کے لیے سو ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکولس بھی ارینج کریں, ہم بھی ارینج کر رہے ہیں, اور گریجولی پھر جو ارینج کر سکتے ہیں مڈ رینج پرائیویٹ اسکولس وہ بھی ارینج کریں. بٹ لائک آئی واز آسکنگ یو, ٹیلنگ یو بیفور, بڑا کنسرن یہ ہے کہ پیرنٹس کا کنسینٹ دینا ضروری ہے. جب تک پیرنٹس کنسینٹ نہیں دیں گے, کوئی بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ ان کے بچوں کو وداؤٹ دی کنسینٹ آف دا پیرنٹس انہیں لے کے جایا جائے. تو آئی تھنک وہ میجرلی ہمیں ڈائریکشنز کورٹ سے ویٹ کرنی ہوں گی. یہ ساری سبمیشنز جو میں نے آپ کو کی, کیٹیگرائزیشن کی, پیرنٹس سے کنسینٹ کی, اویلیبلٹی آف بسز کی, اور مزید ٹائم کی, یہ ساری سبمیشنز ہم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں, اینڈ وٹ ایور دے ول ڈیسائڈ انشاءاللہ ول بی. چلیں, رانا سکندر حیات صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اینڈ بیسٹ آف لک فار دا انڈیور. آئی ہوپ مان جائیں اس چیز پہ اور اس چیز کو اگر کریں, کیونکہ باقی پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.